Marhaba waangalizi watukufu wa Facebook FM ndikaya mstahamilaga mdunga harma yamala matukufu ya hanyu amani nomo nao kama kati yanu ngasibazima ni mkalimani wa wazejani buziloki Menez wana Abdurazak Razida harma emission mahsus ikayao ngarjozi hadisi bano wakatenda hunumo beke nusuha woni sokane bano Razida Facebook famino atwe hula jumla shayesa wala msaidini urtesi au sana msaidini watangaza jokana hadi mkalimani wa serikali wende mkalimani upo sababu hino wakati lazima ngarjoka karibu naye ngarjo sengelee kama swala la democracy anzanti kemle kabisa harma introduction yangu anzanti kemle harma introduction yangu ngarjo njia bwana Abdurazak Razida kuhusu makalma yatekeleza rais wa Faransa bwana Emmanuel Macron kuhusu ya Kairo hizume na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam usqaja na rujisi mkalimani wa serikali jupo za serikali wanasokana nti swala lo muhimu katsono muhimu ujibu swala lenu kajariji bwenini opposition swala lenu opposition hani da hivi reaction hani harma ya makalmano nungo hindi bwana Razida Assalamu alaikum waangalizi waishilizi FM nane radio skoji tsanganyisa pamoja na Facebook FM. Nishukurie Mungu na Mungu arijendi ya rilonamo ndio kangarso mwezi wa Maulidi mwezi kaudo azali na bio hatu awenge kabla hari jenda hujibu swala lao do bushiria hauna bi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Alaikum salam. Nafikiri kama keti kinyume ika kuzisale swala hilo Naam. ya mkalimani wa serikali ya gozi shamvuilio ambia kaketi wajibu ya ujibu ile swala hilo yonge lingana no wandro ni mndu yaitende ni falsafa ya mwando ntidiwa zeka entiatu inu ikopara République fédérale islamique des Comores ikopara République fédérale islamique des Comores ya haja kautoa islamique ne ledzina ilo kamili yohambo azali hatafsiri bwana Abdurazak Razida ngombe wasirina baba atafsiri au kana riumba sonti pia ngari jua etafsiri ke tinji kati lotokaya kangwa hakanza zime trasi watike dina la République islamique bahanu esayonge jumru husu famulabda ya ukana wanu wakolo wa tawali ya dunia katelo no parce que c'est des embio wenda wakolo dokaba tike mrisila mwarmwe arbe ye dunia usilamu ipulihaneshewe kiasi kaundi ya lazima wawa oneseka basana rusari hundu msifilize urielewa falsafa ya hatu bal hinda tomwiso habadilile dzina la République fédérale islamique des Comores hakaza hindu shamba Union de Comores. Donc abwenge hingelo lana hendezo na sinu msaidi hamba ngelola nao kana yabo tout ce qui concerne ndongo za Islamu izoka soit intéressé et kado kususia no rohoni no hamba kweli shekado hadaya wa Comores gazo hafilisha uhadazina mnaje dokana leongo ishio yona hatelera abaubaninu belungurongo hamlalikani nyinyi ma journalisti halalika wandonsi pia wende wasifu mtume shakubali wandwa jina wa de mtume ewa ndi akubalanda jina de mtume wako ezejaula za wanu sisi rundu bahati njema sinamba yondi rundu bahati njema kari zara mwa daula ya Islam bokena mdu jikaza ukana 100% maislam rija ngarsina hata mufti al-jumhuriya yabo
ikarbanzari yangalie baishenga mweshele ukaya ngabo siku azali ya parwambia mufti ya vira ukana banumide shefu haho chabala hai azali ngujelezo naye yeti shefu mufti ndongo za kusudini ye mufti hatende ani ikatele wando ngani surprise au kama mjashangaya mimi njashangaya propo serikali ajitamka no njashangaya ijoka inshangaza ngo akafanya propo ikawa condamné ngo condamné ijoka inshangaza parce que zinwa olionda ngo nusuka ngwari wazungu waunde position ngabo hiyo ngabo ila kaila dongo ambakana ila dongo ujikaza hinu wakati wadamba fond propre yabungela dimumwelewekana no nti fond propre ndio dongo hamba ja msaidie azali wa mzungu hiyo deonesa kaiti fond propre zinadongo jikaza mba fond propre wala dongo wanika ufanya wawambia mtifanye mtizifanye nikamzifanya ngarjo monesani ngarjo retire ngujuo mungwana wazako idi de mungwana wa roho ya rangi zake roho yake ikina hivi donc abenge azalie kanza tene propos za ukondamne izo makro ya hambajana nabo Arabie Saoudite kaja condamné na nyuso tipenga joka Arabie Saoudite wende sola Marekani banga banzondwa iliwe ndondo ye mana ye prince héritier wa Arabie Saoudite nzadzahi américaine babahi de mahuda yewonge na mission donc mission ya hahe bukanange na mission ndo jina itutsi ndio ikaombe ya wandu wasila mwaka lazima idenie donc abenge harmale swala linu woni mlaumu hako de muftora wodo ndo muondo emana wa oduari hwa ye jukumu ya Uislamu ne maendeleo mema ya Uislamu harmenti yatu abenge banje muftora ngari laumu maskini dunia ngamabu mna haji simtiti wajala tundu bahati kati somi ya Tunis bwali Bourguiba wede president wa mandu wa Tunis yomba Habib Bourguiba basi wakata walie Tunis akana ndongo za shizungu shinji yakanizo itswanya hamima endelewe ya Tunis basi waparo huja periodi ya ukaitsumu ika anete ikarma periodi ya ete na Tunisie le jua en été l'eau shinda liwa sur 50 degrés à l'ombre c'est-à-dire va nourrir liyo van watso jua 50 degrés à chaleur de vraiment basi Habib Bourguiba huo hina mna kaundo ya kahende sa Tunisie inda hata ya créer mahalani ya prostitution légale Tunisie wa malani ma prostitution ilo légale malama bo Zarqoun yo mahalani kaka on a besoin ya mrumshe wenda abwende hulivi 5 euro 10 euro ça dépend et kadite mwana mshe utekeleze haja ya hao wendeza izo pia zitia hamba Bourguiba basi harmwe tsumu yahe mahawo Habib Bourguiba hajamba ukana ngamhutsaho al mufti al-jumhuria wende warenge karari wandu wa Tunisi watifunge hawadufunge masihu ndabotasi bai mufti banjaka mufti wa imani yaelewa we irudi ya mufti al-jumhuria harmanti ya Islam hamwambia swadakta zinagozoka mjozifanya shanga mwanzo emission yangu iki en direct à la télé basi yabwe henda kamba nguda toe kararila hizo ambaye ndi mlaanifu Bourguiba hasamba la mufti hamba mlaanifu Bourguiba halaaniha Bourguiba Mwenyezi Mungu ngujumswarifu ina mnakaundu ya lazima nadu subuta namba kawandu atifunge na mfunge haina mdujushinda ya funge harumai condition climatique niyo na funge sheuti joshinda haundhuri ya wade na renti hatafsiri kwa zauje na bwana Razida zikanzani wasuidukana mufti ya tilindikare serikali warenge karare ya mandungu amande zila iladhimu ya ordone na sisi garime yao maudu eze hutuba zahe juma zikenti harumai nukutwa iyo
waonese Aniko paro harama misihiri pia. yamparo ama misihiri do komori kamil arme komori kamil walaani eze propos e makalima yatekeleziwa ni Emmanuel Macron yaonesa ukana wandu wafanye caricature ya nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam nguwabo haki ngeladimu waendelee na izo ndugu za ladimu zifanyishie watinamba tabwitso kwa uyonzi. Donc abo nge gar lance wa peli yahe mahatubu wa hatu harme komor kamili yabortso na serikali ifikiri yo maendeleo ya Islamu no protejo Islamu wakauladimu atekeleze na warumia ilmu Mwenyezi Mungu abana ya wapana parce que vanu Mwenyezi Mungu hazamba ndondo ya ukana mtume widi wa mtu she yema representant wa mtume arme ardi wandu wasoma Ani katele wando nyinyi inyondolo opposition zijani bombe kinyume na zali ngani ngoni mweze daula za Kiislamu ngamungo mhono makalma ya Erdogan yatekeleza ya ugabili mfaransa katele wando opposition mjikaza si ukanga gargabili mfaransa ani ngani sisi haina mdujo kanzaro ariye usilamu wa hatu ujimblifu wa huwa komori sukadi opposition ba apari yahe wandu warumao azali le grupu ya shawa komori ujimblifu wa hatu garijwa kana ngasi tayari rilawe duniani sababu hawania usilamu wa hatu iyo ngasi tayari upande huo nsuona mdujo na jwanza wake mdu ambekana kasi tayari yalawe duniani hawania usilamu mimi ala la opposition ala la opposition le silamu ala la hondu maislamu sisi mngwari beba hati amba kasi hondu maislamu yalazimu kitole hawania usilamu hawania nabii watu hawania ukana kabajami Mwenyezi Mungu mili she Mwenyezi Mungu mzima na urambaho Allah ni nrume ya hahe bularambao Muhammad Rasulullah nduna donc abengeni mbujo kanza ya mpwesheo yafanye nongo tutsindizo ekaye mrisilamu ya nyongo shehamuha ya kina ya yeroya ya jua ukana ye dunia inu malani haubira biladimia jukana zenongozini uzikondamne heki asia joshinda abo enge abortujo budwara na ORTC bitojo budara nga kararia yansi do hamba ukana nyondo mjoka wasureze hutuba za maudu harmazi juma ho kondo mjoka ukaya karjamba mwambe wandu nde wawe wandu wafe zote dizoramba ovano shawo ulaani no hamba kazi no gozila kazi jastahiki mtudwa katwa ladhimu ya makafiri wao ngonelewa Mélenchon tso na écrivain tso la journaliste wa condamné zenongo hizo esi singa rukoka wa hara condamné zenongo hizo ngarzi condamné kuma ngari laanio ngarambao kana kazi jastahiki ye muftora wa ruwe wa kensi ike kwa renge karari hamadi namna juzi wa subutu wa renga karari kana mswalie Sheikh Tidori wa Kuwait ona hafa ngonelewa ba araza la kanza inde ho bunga kanza oneseka hunu na mswalie nyonsi pa mwezi rajuma ele omru Sheikh ko kartujua ba hanya ba uso kartujua kamro mbeboni kartujua kamro mroni zoka batsimru juo Charlona Tomani zoka Muhammad Rasulullah mru ambeboni ujotiye wandu ujo kartu hamba ndongo kagar koza ele obo belungu na bengu da soma ulijabo buildinga so uno wendi banka bana kwezi na unyihuli shikomori kabaja kwezi na unyihuli iyo ndizo wafanya wa serikali rikubali mde Muhammad shasingara nzuri msifu hai na mdansi ba wo munafiku wa umru ushoshi nafiki na bala mnafiki side kafiri nafiki dola ujikazo na usilamu na bala zuroni hae zindwa jina za intera zitendeza izo dizo sirka ndi watendeza ngamhulabio amwe leo ya ninu tujomba mwe masilamu atawe kama maluja tendelwa nwandwanu ndungwendo harma wandu warofanya unafiki kijaka uladimoni parce que unafiki do ufanya kuna henda malida ngatalia yo tido baba nazali yakukamitsene bwana Abdurazak Razida hawenda harma suala li tofanya na linu ye procureur wa jamhuri haditamka usiku wa juzi harma zemba za matangazo ya ukana haisa ngumdungoni ana ko ana ni opposition heni ngao majusa ngumdungoni bahata wandorizamba hademantle ya ukana ngabo rezo anzo fanya ugangi watu wazadi yani kaone toka opposition isi daraja hata wafanya ugangi watu wazadi ngabo mouvement za destabilisation zi prepare wao
wanne le 3 Novembre makalma anu miarengeje ni opposition ndio jitamka aje kulawana nize propos yazitekeleza e procureur wa jamhuri bwana Mohamed Abdi parce que aba sahili wakazali hakanti ugangi c'est une réalité abuye haelewa ya ukazali hakanti ugangi abugeni mdukanza wasudi harma ugangi abumdo ndo yamkontre ndi harma ila murka de protéger abuye ndizo sisir jojeleza shanga fikiri ka c'est trop minime wakati lo non udomba kare wa opposition ce n'est pas parce que maître Mahmoud Pachenda Dar Salama ukaba kenda harma ugangi abo mutamuda ko vumula bala ayindu mmoja tena kati ndo opposition da Dar Salama tena kabati mnende Dar Salama juzi ya haja maître Mahmoud darengi arambi kala ufanya ugangi basi kata porozi jua mana singa jua ka jonto wazaliti ugangi ekai hakanti haelewa ka ugangi do jom hansi si singa relewa ka jom to wati ugangi mana sondo ma mu'min rielewa usikar kurubia sendo hizi abwenge ban sondra tsatsaya ekamba nguri dungo nguri fanyo jao masihu magari mya pashia one badio karja magari kaduru hamasihu mimi mgojala ko tibadu poruna ba hanu masihu ni zabarini ngajela sto sisa ze vitre e ba ngartsa tsana ndongweni ukartsi na ndongo birizi kulumo timishamba kana ga prepare wa ndongo le 3 ana warambi zeno ga prepare le 3 basi kartu zijua mwenyika msina yo opposition katina tanungo prepare le 3 e kanga bwandu wa serse wenda banga bono go prepare wa le 3 narni kwa mnari ali rijo uzizia na ndo atsahiri ali namna mbachina basi garjua ko opposition bwa ngene service de renseignement ilo daraja peu ilo na retsi ndo kama ndizo service de renseignement zo daraja peu ba msonza ni nje ba procureur zo kahamba amna akaunti ya kuhamba unaelewa changa mjokana ezelema ya zamba vala ezinji za ndrabo ezinji za ndrabo isa koduka sidonana aya bordishana no gwende abokaritso opposition katsona isa kolisiwo nana avumba siwona na vuvuni karja paruna na vuvuni opposition karja paruna na vuvuni siwona na ikoni karja paruna na ikoni abangutsa ndrabo yundu ku ya ndrabo odunguna na ikoni yondo kuzuro ni IPDC ngona na ikoni kasina manyasi ku receive ikoni chasi luati do mamadu ayo nungu ya tsatsa bedi keja tsatsa ukaruduna na masihu sikaruna na sasta za masihu suna na sashenda za mtsana yitsinungu za tsatsa yorjo katsina mane yondo ya kodi hama shakaja paruna na fufu bala fu bwana mjinda ubitsa mde karja paruna na mde ikenga bandu wa opposition lomda dongo wona na yo shawiri la yotsi problem shamimbi zapti miras janja porda mabunjilio mde japonda mabunjilio fu kabati ndongo za prepare wa ni opposition anzo zifanye le 3 ndrabo mukatu ndrabo ntutwe yo opposition da hivi ntujua kawo mndu bana wakomuripia ngwa ya mona zali jina mna kangwa ha mona ndo opposition banu chofirika ngaranzi wao narambeza kweli ketsone se kwa komoringwa ranza bokaba komoritse no no ngaremao shakwa sonze ezinu hata bwana tujua anza kama ndusungu wasonze anonsi pia wakati lono tudize kweli abonge kanga mwandu jina mnaka bala juzi nsona Italie wala ma commerçant et quand le ma commerçant c'est toi bien bi wafanyazo wajua kanza tonziani watikaze opposition rabu tukajaribusu masala ni exemple nsungo wonesa juzi ya 3 jours Italie tout l'homme doit tama sakaje wode ma commerçant waweze restaurant nezeno mbele bali aba confinement sabu de ndini kunambia ekatelo kwa wajua movement bana ketuka mpaka ketuka no inamna ezimbinu yende sawa yezimbinu inamna yende sawa ya zadi ketu excluye bahani tsoka uyonti wandujuaji manifeste wataizi haki zao ça n'a rien à voir avec l'opposition badinga mshangayo kwa ngombo tsindo opposition abonga wenye pando zanzi kwa uhunu waboka justement yode onesa okana wandua sawa lemewa etidani yola tidani no boko bobei yo siku na kanzana nzi ndrongo njanza zaline pa mo president Kazara Maligarlang mru Josiando nimikanga monzo na nzi njode na nzo pando juhangu jukula jubanda ni banda lendo zabaridi ngo fikiri kama mincho azalina lawe tizamba abo tizamba helilo
azaliti president wangu tizamba ya butibanda yawe eza nyunda zi Hai, bati bana moto mamba kana. kamtwanzele ni pando mamba No. eza nyunda zi opposition Si, mabunjilio nde monano nde ala conference kale uhambanga rifanya ze conference ile utsaminga mibonunga mjitamu mkonja tsatsa yanja hindini Zene kabati mda njarenga ndini kuna bya kagulu na tiana baya parce que opposition ngasa maposelo constructive hivi jako unaelewa donc hiyo dinamna kaundo sisiridio mimi nga mambo atalotisha ministre Majali ngombo mukale 26 mai 2021 wakira isi mrajina ujo por machi swa chanzo izo dizoniombe yao kutengwa mbidizo 2021 siyonge jao yo kartengwa mbidi ayige chikozena no kwendi bonge sikartusatsa zinongoza hatu paswinga rjo karsar ma legalite ewo jinamna kaunzo rifunga ujo rifunga tsimpaka otugendrabo hewa tsimpaka otugendrabo ngojo rifunga bokoze prison si gere ondao mahakama gere ondao donc yo kitsuzia banongo tsoka yonzi shoka wandu wakazi wanongozi itso za hao tsuhambia ukana hena mna wanajamu waiva harwensi bani itso jokiri mimi ndobira banu yabo babwe mna nsekuliebwe dorumba na shwanyurile mwana nyo opposition rabo namna ritambia banu mtso satonzia ni andre mebure bala ndinde bukenje bana na sonzia ni mathalani ani si wa serikali si wa opposition kabati mdulo epargne harmanaja mwalo na nza wanzo wanshi harmanaja mwalo harmatambu wanzo wanshi kabati mdu aba ujamba kana mimi ngamia à l'abri ya hizo ndongo hizo yo kabati mdu josbutia zambi kati wa opposition kati wa serikali bal hatomu iso hatema neutre wandi maisha madiratoire mwentino kabati mdu jamba kai hafuku wala ngeke sula dimambe kana mimi alhamdulillah mdu josbutindre mekoti kabati ndongo za mbukazi historia pawa usonima ngamshangayo bwana Razida ukabanga ni opposition constructive nabo njaporo una wajabano bambalungo nje serikali ino kawafanya ndongo wonosi kwa jana wapara yo mabali ya jimagaru sukana masiwando wamekana wasami vignette ya 2020 kabati vignette waridingo watu ulibe mapesa ya hewandu wa hela vani wakayulo harmaze banku sona kanongo nje makala demu opposition mwisho unanzi waifanya bayo hata ikililu haifanya demu haifanya ndani ya mapesa tuka mashashi ndio tipangwa zijua ukakililu de daliba egene yekawilwa wala mahundu wa mahuzala van hai so ambayo c'est des milliards yotinrongo yaral kume wandu mahuzala van mahulala van wende wa huwa para mapesa tuka mashashi haramaze banki wende wa hudu la van wakati jaundri la van keja huda obonze donc ze banki zo akawazi samisa milliards za tora ne serikali ya kililu wakaulibia wanrwa donc yoti ndogo kayita tsahiana yono yaka officiel ro tipio ijo ceremony akajana ya hizo vignette na hizo yani non événement nini non yotsukan kabati bula bayo non événement chaleo yo namna wa haonesa ukali parce que bano imana mazofera tonda diverse vignettes des éparésilions wakati lono unuma hawane ekati deze projet zafanyiwa ni Mamadu na Ikililu za uchazi pare wo wajal alhamdulillah watiwa na pare wanwaloma bavuni ruwaona huno moroni wafanyiwa uzo kweli sa eze route nationali zila projet zafanywa rango katiyo wajamgwa janli watufanye shihao wenda wazilata donc aboka batindongo ya satsina yangeza donc ikawa swami hize vignette izo 17500 francs za swami lo chauffeur mzima ya zofera wendi shama pesa ujoka warenga wendo afanye ukoma pesa mgajana ngwarenga nukartusho ngwafanya no wendi izinwa dunga ba fond propre langue joka ila misaja idongo hujama warenga mapesa donc ikadwa bada Leonard Tsirenge baba riwarenge ya menje na suka tsungu warenge ya no komor kwa tsuno pan wenda o mais c'est tout à fait normal awe karjamba kabu yu karjamba yombi karjamba yombi yondrongo shao wiyi yondrongo njema yambi parce que yakawladimu afanye dukawafanya ili hana mri ya towe irusumi ya ladimu ya ilibye serikali yani dufanya ilize conditions zika ili wajauliwa sheka leze conditions kwa jashida wafanya ze conditions zaka mri ya jaliba awe hala tuya hao chati ya ula somilo oriono tsibanu ngabo agence ya Afrika watoa classement husu zensika ya ngazivurao wanu ma investisseur wanuka oja wa investisseur harmazenti waje harmazenti waje wa investisseur komor ngasidingoni kabisa usone mwa classement ino
hujotamkaje bwana Razida husone mwaso alamada linu Langue de ça c'est émergence à kaza. Hai. Bien sûr, mais c'est une réalité émergence sans investissement il y a émergence il a des justifiés au les jimbo gonelewa yarnika lo yaniko andwa do hamba manati de kinasi la émergence langue jewone manati une classe mayo ngarsi rija Somalie tijiba la Burundi ambese almuradi gasar maono mengo mitsana ilangene sa ukana ça n'a rien à voir. Il a dévoilé mnyanya wa émergence wazali. Je dis c'est kweli ishia bwa ube na rongeshi cadre intellectuel. Et quand on va faire une émergence armante, il y a un mandu ya kaula dimu avance, c'est une justice propre. Mahakama ya za kweli. Hiyo de juka ukutsongeza bobeiji. Wewe wambengu doit investir ma pesa parce que nga we protéger ne mahakama. Ngojokana opposé et comme Raja a déposé plainte contre le patron nemruge na haki ngujonde haki ya simpa kabar we patron shaba we patron et quand on porter plainte contre l'état au contre mandrazi wa hao au contre mdaja fanya nongo tutsindizo unaelewa ngujonde haki ya donc mahakama za kweli yodi atiro yodi ndongo ya mando i garantisseur investisseur ya Germany ajia fanya zimwe donc tant que yo kaiti kawana mruda investisse bahanu wandu wala wa terme ya shizungu ikwamba l'argent n'aime pas le bruit bani bruit yotsindo wendo jina okaze motoringizo sindizo le bruit ndio dukaka batsi mahakama za kweli kabatsi ngo usongeza inike garanti ya ukamimi ni datsitema pesa yangu yanu ngamjoka protéger si wono na wakati mjiba na beseta itimizima watolwa wa créer loi cour atibala ye tribunal de commerce ya tribunal de commerce chamka tujira na kambo endao armazeno il est question de encore une fois et Thomas Thomas d'armée réalité une armée vie quotidienne il kaudo envoyer chio wakati lomo donc abenge et classement ila ya kauja yandi serangu un gabo un poids un partout deux partout ata 650 partout da sinantindaro wa untine des amuiso ya boyenga émergence nyoda ya émergence nyoda donc watije warengezi da rapport release abantu jiwa wadwa bakela de émergence non kabati jusqu'à maintenant plan ya émergence idarment sinu yede kauja justifier uka juzina haurambe ma investisseur wanyimeni wa Germany badi kabati ngoundu wandu wajabu mnaduka kapwani ngolelewa juziro no la ola yaka candidat mtujini wala ntanda ni vuboliza tukantu moshida kabado pora Salim habala ma investisseur wandrabo jaba mwende chef opposition ya wandrabo ai ola kawatsi mtujua Salim san kabati wandrabo bonze watu Salim san combien de fois il est capable de tout mwana sokando ndo opposition ya kweli na ya opposition Salim san jengeda unaelewa donc abenge kanda wao wandu jawambi ndrabo wa Komori wangwa no kabata ta investisseur ya Komori wazakweli ya jamango investissement pesa harmentinu unuma hawane rangwa zadia lo ya bwana Abdurazak Razida zaidi ya c'est le contraire des banking azodozo baya mana BFC BDC wonelewa pia zimetwa la disposition ya banque centrale ya bunge ne sahinti ya la mahindi ikazi la banki zakabanu zakaflore ya kanga zoboju wonelewa lazima uende boju wonata biki tsawala wasaoroha wanika wandu ilaraba biki wandu akabala kutijibala paribenpe wasa wairansi wainika ma wanondo chini donc yunge ni sao kana izondrabo ngarlo rejedi gon e ma investisseur wazakweli wakabanu wasangwa ndo sa wende hundu ye SNPCF e kadite kaundu ya kaundu para isanga ndrabu kwa tuja atapasanwa baya ze credit ni de credit SNPCF habaya j'ai découvert ils ont l'onizo yabo donc yabo ngazwa rambe kanga bo émergence mania na bo ina bandu ba investissement ngabo ndo babelo non wakomori kwa tsima laba waro mabidomdo mado sindi hacha donc ndrabo kabasa tando yaza kujone sa bana mtazakazira holeo sukalo karano kana dakika zinji riwono batolwa decret ngana arrêté ya hemu wa daula nani wa mhu wa idara haza dhalun shedify ya huzaidi wana majeshi jana na mingomiraruna watano wa mihala retreat ngawonu sombokana wala wadungwa
ngamono somba wala ba hara retraite kusona kaba hinu jeshi la tunalo la structure wa di tulora manamna zendwaji warenge mashababi wa nimeni au ngamono kaila walando kanza tolo hazini no balu handani minga mjo banati dungu babititi waziri wa heji fine zamani yakawonesa zamani ndobi madali naam unaelewa sidungu izo zabelu yakawonesa leo wakati lono akaonesa ka ilade yebelu akaonesa kana radie ilade mo akurumia ilade mo technique akurumia harmal jesha mwandu wala shala ndo dal mala ala retraite shaka bondo nzima irietone akauladi muri juzi se naam unaelewa eski leudu handani wabeho wandu majeshi ala retraite leudu handani hata ya publier lwa hedila hata list jana na wandu sijindini au zamshaka zanda bakana ngalo December ngani ngamono kana unaelewa politiquement garjamba kana bc msujua ambc je dis bien ambc ba wanu tu ndo wadhani wao ukawala wandu wala tu bakana utijao wala sidu ndo atanji yao alafu ngo jonda ka wandu waloba la winji wala ndo akahimilia azali arme kudeta ndo aloba lo wenji ngo ndo aloba ndo no bo ala retraite mkini kanga bo duty okana ndo ndo samba ambc sha yuna tuye lewa nzima zabarindi ni yaringwa ya tsamba zo makirita silanjugo nziana ila tinamna hanza wateti so harmado yabo mathalani medibani ile jojowira yabili yararu nakanza nambe majadi ambaka haudi sharia ana mdula retraite mezimira njaru kabla rajidar male retraite wori wa preavi aniyo juliziwa kango tukanda la retraite ila isinywa juzi harma mwezi ngela dimunda la mala retraite donc yo ngamrenso wa komori ni bafasina makaundu ya nao efasira joka huyo shali muhimu mshangazao ni mbabe nyinyo opposition ngeri shangazao na manaja mwenza akili ile duja lile hazima ni na manaja mwenza akili lazima ngemshangazao kama tina mnatijo mshangaza wandu wala nsipia wa utore ya itoandobi ya tsatamba hata lewe tije conference de presse ilona belu il a des points zima yakamhafidisha ndio ilahe jeshi basi parce que haelewa kamba isenge jotara jambo namna ndo jina hende akafanya conference de presse tijia wanda kamusema swala yabo ya atso hujabo ila de point yakamuinteresse yakaanza leo ya jeke wanzu ya kalme ya onese ya kanga bujanga shesu ala kauladi murjuzi se namna je ya dekre ila ya turuni ya rede hamaki wanda kirta silam jugula la tsonziani hani mda tsoyo na usuku ya tsosinyiwa ya tsamba zonziana tipi yondo ga uri ndini wala wandu ndini zenogoso tipia muradi yondo go zamacheshi zosika tuzijuo Arsenal mkataba shanga rjua ukana wala sidu ndo ndo wala retraite wajadi ya belu azamba ndondoka hajudi sharia zokweli ekafanya mahakumi na mitano wojonde la retraite waondu wafanya mahakumi na mitano wale wabungo wangapi wala watolwa zabari ndini wanwa jinema na tsoni kwa ndini zokartuzi jua almuhimu kijakaula dimu ibire hedina hena mna kaundo ya vira kijavira harmai mastake kaundo ya ladimu harmo wakati nomad babira takurazida hamu ishodi hori dakaraka zosangazi kazao kif hujo tamkaje holiho de actualité idio harma ezijiro harma mjambambano wakati huu nusunga bokana banu opposition okwa jurongo harma masuala mandwaji mpaka itoka azalina lawe shale zinunga zo heya opposition wa jo daza de nongoza husuwana nongoza agression amanda zinu okoja porodi tamka reaction hanini opposition masuala madani kama ubeji abweka uladi mudu seji ona bakano opposition jire ojitamka kaba japoro jandrongo za husu yentinu rahi opposition jajitamka sha sisi rihana namna ya siufanya si ubulia wala watawalia ensi watende warongo wa yede kama landa resizine ikawa jawa fanya ndongo njema za husize ndongo hizo wazifanya huima wa hao remele ko tsauriruwa wati pakartu watinako wati pakartu watinako wai si pakartu do kansido ndo wasifu na jisufuo wanda kansido wasifu no ndongo njema jo fanya sigarjo ruwa kartu bujir zambe chaka na urenga ndongo njema jo fanya rambe zombi no kena ukiri iyo kena ukiri ndongo njema esirikali wajo fanya karnamba zombi no garjamba uka garjo ruwa kakarna shidara sifu shanga karna uzimenya wala karna wamenya abo pande yodi ngondo ala dimoto tsimana hindi ni sistindao yodi amama donc abanje iza husu ele suala hilo kabati mndu mbaba wa mwana kabati mndu bashiti mndu ya saya
ujoona ndongo hamande zila yazi yambekana walangwa ona haki wanakwati haki ishitendwa shakaudu shamba shijili ye feti nizoraona baishe janati ono mze yakau korije mbavi uka almuradi kwa jatola muhawa kangu wanzangu wajua kansi muhawa ekanje shianai shao mruna kamnungu toloda honia bahari je hamba ukana wafanyi hetu bamanda shinu ila ituno kwela dhimu haina bantu kangu shafanyishiha rijuhe wandua hime watsahi watafiti za kweli sinunguza ukanungu ono haya manashika jafanywa ni mji shifanywa ni mru wanondo na tafautishe zinongozi zila omjua mbambani tidwa fanya sheitendwa yudhumani wakafanya sheitendwa womndu mzima dehilo tidehilo bobe shawandu wa dhumani yao ka omjua mbambani wafanya na idonde watu wandu wala hudawoni hula waniye mndu abo yondo ya tafauti harma o eze qualification donc abenge o karishangilie mndu yafanya betizi amandio no yo position ezifikira zao tiusaidia ndo afanya ndongo ombi ezinongozo kagira dimuo esirikali namna kaundo ya sanctionner wandu emndola ya hunde eze nongoza ladhimu ekaitsoka kweli hakika iladhimu ike ezinongozo lazifanya ya hunde sanction ladhimu sidungu ya interview mta zahe mwana ya kamem de certificat médical ke jasulo mahakama ndesede mane mahakama watu kwa jaona ndongoza za kweli zafanyo shaila dhimwe ye mahakama wa remonter atarmwe source hayo ani hula msuje yo kaundo yafanyiwa ndini ya mwando yanketi ya mwando mana hindi ni wanda ndini ya covid bona donc abenge zori johamba dukana garsi wazima ya ukana garsi hakikishao ya ukao mjomba mbani kwa jafanya twabiambi ye mndu yafanya zitwabiambi izo wo mndu mzima shaze ndongo za vira na ido protege mndu mzima bala kitune sakado mjomba mbani c'est le contraire ye jone sakam mjomba mbani wahimi wasi ofisi jifu amanda ula donc abenge sisi garsi wa mjane famille ya hemzaze ola wazimane famille hemzaze wazimane ne famille ya hemzaze ola ilita bwithi fanyishihe hena mna kaundo ya ladhimu ekai undu ya kazi ndongozi la zo kweli ni namna kaundo za hakikishia harmaze ndongozo tsipange ne sa ukazo kweli abenge batsi mndu baba wa mwana na mzazi wa mwana ujaba kazi ndongozi la zibiri naye so doctors nukajaka kazi jabira ndo zibiri naye wandu juhanda watowe mndu ba asubuti ya baba la wandu wala waile wana kopora naibu ola mndu de kopora naibu sino yoti de komori side kopora naibu ola mndu hauplito side hambu side kopora naibu ola mndu yazifanya hambu wala yula side ngazija ngono rihe hata wasida na mjaraja ya ukata yoti de Afrika waside masila monti pia sidonyeshe tendo shida emunyeshe tendo mzima na ngena dimo ya hunde ezi sanction quand vous allez dimo ekakwebize no ngazifanya donc yoti no kwa kandu wale mekoti upande message kaudoza ngola temuru message njua babanu dakanzi mangafikiri kama jana ngabo secrétaire général wa RDC yaka Johnny yaka kunambia kaubabusi warma journali haune sandrongo bokuwa andu waitaraja muhana mnaendwa jina namna je dokana hauzisiwa ebanu habano banu sisi RDC garsiban haufikiri au mitola minji inamna kauladimu riendese nti hen wakatirjo hunde pouvoir wanwarengeza kaya bongo wanzaone sekana mabo RDC kwati d'accord na 2021 non yo hule ne zendongo hizo RDC garmo 2021 sha haina partingo na furso ya ufikiria kama udwa jahundu yezi izo aladimu afanya harmanzi izo ndizo RDC wakafanya wanaelewa haina parti wafanya maudu kamgwa benzeru asuli 2021 zikandaturiga zendao kama ruja wakansi na ndo atekeleze fikira hao watoa fikira nzima wakofikira nzima hiyo ndio tsanganya ndo kena kandida nzima yodu sana juka hoelewa wabu kandida kajaelewa harmazi fikira ndio tsanganya na opposition kamili abagujo kane kandaturia donc yo haki wanrati tarajamu namna nrati ratelewe nayi ya ukano mwinyi bala asa no mwinyi ngarme politiki la uyo baishe kweli hanamna ndwa jina mananga mumtsahau mu-interview ujizio chez secrétaire général wa harongoa yo mitala kamwenyi harongoa abenge la dimurelewane ya ukanga sarma komba nzima 2021 en juin ekamwa benze na obeshila marahaba komori ndi bankondo alio ritsaiswa mahi ndi bankondo rarongoa nai yo denamna karajo hanza rongoa nai wassalamu alaikum
Marhaba Abdulrazak Kurazida, mkalimani wa opposition, ngadu shukuria kwa kubalu jibu masuala ya hatu wa kubalu jibu masuala ya hatu hata mpaka nda yabo ngadu besha marhaba jamaa pia salama, asantum wa ilalika.